Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Putri's English Class. Now in this video, we are going to learn English for Nusantara, Grade 7, Chapter 4, My School Activities, Unit 3, My Study Habits. What things do you see in this room? Benda-benda apa saja yang kamu lihat dalam ruangan ini? Okay, we have a desk, books, pen, desk lamp, glasses, chair, book cabinet, and a box. Okay, this is Monita. Let's read and complete the text about Monita's study habit. I am a very organized person. I always do these 5 magical study tips. First, I have a place to study. It doesn't have to be big. I use a corner of my bedroom for my study area. I have a desk, a chair, a bookshelf, and a desk lamp there. Second, I always keep everything organized. My desk is neat. I put the books away when I don't read them. Third, when I study, I review my lesson. I usually take notes on important points. Sometimes I make a mind map for my notes. Fourth, I also make flashcards to memorize new vocabulary. I use colorful papers and a ring to make it. Finally, I also have a study buddy to help each other. He is my classmate and he is good at studying too. I am happy with my study. I sometimes give myself some rewards. Read the text again on worksheet 426. Baca kembali teks yang tadi, teks tentang Monita. Write T if the statement about Monita is true or F if the statement is false. Kita tulis T kalau betul, kita tulis F kalau salah. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dikerjakan. Number 1, she is not an organized student. Dia bukanlah orang yang teratur. False ya. She has notebook. She has notebooks. Dia punya buku catatan. True or false? True. She does not have any mind map. Dia tidak punya peta pikiran. True or false? False. Dia punya ya. She has vocabulary flashcards. Dia punya kartu vocabulary, kartu kosakata. True. Her study buddy is a good student. Teman belajarnya adalah siswa yang baik. True or false? True. Good. Okay, this is Andre's study habits. Adalah kebiasaan belajar si Andre. Let's see one by one. I limit screen time. Aku membatasi waktu layar. Maksudnya di sini waktu main HP atau waktu nonton TV. I develop a study plan. Aku membuat rencana belajar. I set reminders. Aku mengatur pengingat. I make schedule. Aku membuat jadwal. I plan a specific time for studying. Aku merencanakan waktu spesifik untuk belajar. I write down homework assignment. Aku menuliskan PR-PR-ku. I do homework after school. Aku mengerjakan PR sepulang sekolah. I set study goals. Aku mengatur tujuan belajar. I use a weekly to-do list. Aku membuat rincian list yang akan dilakukan dalam seminggu. I break down assignments into smaller tasks. Aku membagi tugas-tugas menjadi tugas yang lebih kecil. Okay, now let's observe the following structure of a descriptive text. Nah, ini teks deskriptif tentang kebiasaan belajar Andre. Kalau tadi Monita ya, strukturnya sama karena mereka sama-sama merupakan descriptive text. So, like this, descriptive text is a kind of text that describes particular person, things, animal, or other objects in details. Jadi untuk mengingatkan lagi ya,
Teks deskriptif adalah sebuah teks yang mendeskripsikan bisa tentang orang, benda, binatang, atau objek-objek lain secara detail. The structure contains, strukturnya terdiri dari identification atau identifikasi, and then the second one description atau deskripsi, ya. Jadi strukturnya cukup dua ini saja. Nah, dalam teks deskriptif itu yang pasti akan digunakan adalah simple present tense, ya. Dan di dalam simple present tense pasti akan digunakan to be seperti am, is atau are. Kemudian penggunaan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Oke, di sini ada contoh penggunaan simple present tense. For examples, I do homework after school. Aku mengerjakan PR sepulang sekolah. He develops a study plan. Dia mengembangkan sebuah rencana belajar. Andre does homework after school. Andre mengerjakan PR sepulang sekolah. They limit screen time. Mereka membatasi waktu layar. Oke, mungkin kalau kamu memperhatikan di sini ada beda. I do homework. Kalau di sini Andre does homework. Kenapa berbeda? Padahal artinya sama ya, do ini dengan does ini artinya sama-sama mengerjakan, tapi berbeda. Itu kenapa? Karena dalam simple present tense, kalau subjeknya itu adalah I, you, they, we, atau subjek-subjek lain yang plural, lebih dari satu, maka kata kerjanya yang dipakai adalah bentuk pertama. Do di sini adalah bentuk pertama. Sedangkan bila subjeknya lain adalah seperti she, he, it, atau Andre, atau subjek lain yang tunggal atau singular, maka kata kerja yang dipakai adalah verb one yang ditambahkan s atau es. Di sini do ditambahkan es. Jadi kalau kita bilang I, maka itu I do, bukan I does. Andre juga tidak bisa Andre do, tapi Andre does. Di sini juga he develops, ya, dia mengembangkan. Kalau I, you, they, we itu maka pakai develop, tidak pakai s, ya, seperti itu. Okay, when we talk about our activity, we sometimes talk about the frequency. Ketika kita membicarakan tentang kegiatan kita kadang-kadang juga membicarakan tentang seberapa sering kita melakukannya. For example, always, often, sometimes. They are called adverbs of frequency. Nah, di sini ada contoh-contoh adverbs of frequency. Always itu selalu. Di sini keterangannya 100%, berarti selalu dilakukan, tidak pernah tidak. Usually, biasanya itu 90%, berarti ada mungkin satu kali yang tidak dikerjakan. Normally atau generally 80%, often atau frequently, sering ini 70%, sometimes, kadang-kadang 50%, jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Occasionally 30%, seldom, jarang ya, 10%, hardly ever, rarely, sangat jarang, hampir tidak pernah, 5%, and never, tidak pernah dilakukan, 0%. We can also use other adverbs of frequency. Kita juga bisa menggunakan keterangan yang lain. Once every hour or hourly, ini artinya setiap 1 jam. Every day or daily, ini artinya setiap hari. Once a week or every week, weekly, sekali seminggu. Once a month, sekali sebulan atau monthly. Once a year or every year, it is called yearly. Okay, now we come to section 6, your turn writing. Yeah, so this is your turn to write your own descriptive text. Jadi di sini kamu harus membuat teks deskriptifmu sendiri. There are several steps, ada 4 langkah. First one, planning and brainstorming, merencanakan ya. Di sini you make your study habits. Di sini silahkan ditulis kebiasaan belajarnya. And then you write down any relevant adverbs of frequency. Jadi silahkan dituliskan keterangan frekuensi yang mungkin akan digunakan di sini. And then C, outlining and drafting. Jadi silahkan di sini dibuat perencanaannya atau outline-nya yang akan kamu tuliskan dalam teks deskriptifnya. And the last one, writing and editing. Silahkan ditulis, you write your descriptive paragraph here, and after that you edit it. Okay, good luck. Okay, that's all our lesson now. I hope you understand my explanation. See you again in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.